Hančar ulazi u vilu, ne gledajući u Džihana, dok on, nakon što ona prođe pored njega, izdahne da niko ne vidi, jer mu je sada lakše kada se Hančar pojavila. Svi ukućani vile se skupljaju, a Sinem odlazi u zagrljaj Hančar, dok mu Kader nije srećna što je vidi. Džihan govori da neće odugovlačiti priču i da odu u dnevni boravak, govoreći Hančar da je Efehan u svojoj sobi. Metin govori da se Hančar napokon vratila i poželi Džihanu sreću. Džihan govori da je znao da će se ovo desiti i neka sada bude šta mora biti. Mukader nije jasno otkud njenim sinovima tolika ljubav da u život vrate ljude koji to nisu zaslužili, gledajući u Sinem. Hančar je sa svojim sinom i plače od sreće što je opet sa njim. U tom trenutku ulazi Džihan, a Hančar ustaje i kreće da viče na njega kako je mogao to da uradi. Džihan govori da se Hančar smiri i da je ovo uradio iz ljubavi. Hančar pita kako osoba koja je nanela zlo svojoj porodici može da priča o toj istoj ljubavi. Džihan govori da će on uvek pričati jezikom ljubavi i da sada sednu jer će sve objasniti. Napokon, Džihan govori pravu istinu Hančar da je ovo sve morao da uradi kako bi njegova porodica mislila da je on ljut na Hančar. Hančar još uvek nije jasno zašto se ovo desilo i kako je mogao da povredi svoje najmilije zbog tog plana. Džihan govori da svi znaju kakav je on čovek i da ne bi mogao pobediti ovako loše ljude kao što su Metin i Sila, ali on je odlučio da igra na njihov način, podmuklo i prljavo. Hančar ga pita zašto joj nije rekao za to, jer bi krila od svih šta se dešava, ali on govori da nije mogao jer bi svi videli nevinost u Hančarinim očima. On će uraditi sve kako bi mu Hančar ponovo verovala, ali mora shvatiti da igra igru sa đavolima. Džihan je bio siguran da će se Hančar vratiti svom detetu, iako je malo ljubavi preostalo u njenom srcu za Džihana. On se prisjeća šta je sve uradio. Naime, Džihan je prvo pozvao Beren kako bi pitao kako je Hančar reagovala na sve. Ona mu je rekla da je Hančar mnogo ljuta na Džihana i ne zna kako će opet steći njeno poverenje. Nakon toga on je video kada je Hančar došla u svoju kuću i okrenula glavu 2 puta prema vili. Time je znao da ona ne bi odustala od njih. Na kraju je Džihan sišao sa sprata i rekao Sinem da zna kod koga ide, ali je zamoli da mu samo vrati sina. Dodao je da stoji iza svojih reči prema Hančar, ali ne želi da bude nepravedan prema svom sinu. Sve ovo je bio plan kako bi polako stekao poverenje ljudi protiv kojih igra ovu igru. Čemil je besan i želi da ode na vrata vile Devilogu kako bi pokazao da Hančar ima zaštitu i da niko neće tražiti njeno izvinjenje. Ali Emir tada govori da se Džihan izvinio u Hančarino ime svojoj porodici. Čemil poludi i krene da izađe napolje, ali Derja zaključava vrata i sakriva ključ, te Čemil ostaje unutra besan. Metin odlazi da se nađe sa Seferom, čovekom koji je ključni igrač svega što se desilo. Sefer mu govori da je ova stvar počela od ranjavanja, a završila se tragično za 2 osobe. On traži 10 miliona lira kako bi otišao odavde i napustio svoj posao. Metin ga pita šta će biti ako mu ne da taj novac. Sefer odgovara da će onda Džihan sve saznati. Sefer stavlja Metinu ruku na rame, nasmeši se i kaže da se ne stresira jer opet može doći u stanje da ode u bolnicu, te odlazi, davajući mu vremena da razmisli. Džihan pita Hančar da mu odgovori na ovo jer nije ništa rekla. Hančar govori da ni jednog trenutka nije odustala od njih i da će uvek biti uz Džihana, ali da se ovakva stvar više ne ponovi. Džihan je srećan što opet ima Hančar pored sebe, ali joj napominje da za ovo niko ne sme znati, pa čak ni Sinem, niti bilo ko. Čemil traži od Derje čaršaf jer će malo da legne ovde. Derja donosi što je Čemil tražio, a on koristi ovu priliku da izađe kroz balkonska vrata i ode u vilu kako bi vratio svoju sestru. Metin otvara vrata Čemilu, a on govori da se skloni te traži svoju sestru. Metin prilazi Čemilu govoreći da izađe pre nego što napravi neki problem, ali tada se pojavljuju Džihan i Hančar. Čemil govori Hančar da krenu kući, ali ona uzme Džihana za ruku, govoreći da će ostati ovde sa svojim sinom. Metinu biva čudno što je Hančar uzela Džihana za ruku, a Čemil shvata da ne može dobiti ono što je zamislio. On govori Džihanu da ga ne može pobediti, ali da zna šta će uraditi.
Čemil govori pred svima, ako Hančer ostane u ovoj vili, ostaće i on. Kako će ukućani podneti ovu Čemilovu izjavu? Mukader govori Čemilu da njegovo mesto nije ovdje i da ne može ostati, ali on govori da će ipak ostati kako bi se uverio da je njegova sestra dobra, pored ovoliko zlih ljudi, gledajući u Metina i Mukader. Čemil podignute glave odlazi u dnevni boravak, a svi ostali mu se pridružuju. Džihan govori Čemilu da može ostati u vili dok ne shvati da je Hančer sigurna, ali da ima jedan uslov. Taj uslov je da će Čemil, nakon što sazna da je Hančer sigurna, otići iz vile i nikada više neće imati kontakt sa njom. Čemil pristaje na sve uslove, jer ovoga puta neće ostaviti svoju sestru samu. Čemil odlazi sa Olgom u svoju novu sobu, a Metin pita Džihana zašto je dozvolio da Čemil ostane. Džihan govori da je ovo odigrao planski. Ako bi ga odbio, to znači da je Džihan loš čovjek, a Čemil će imati sumnju. Ali pošto je Čemil prihvatio uslove, to znači da se više neće zamarati sa njim nakon ovih nekoliko dana. Mukader se slaže sa tim što je Džihan rekao, a Metin govori da on najbolje zna šta radi. Džihan odlazi u sobu kod Hančer, a ona ga pita zašto se tako loše ponašao prema Čemilu. Džihan navodi Hančer da oni ulaze u veliki rat i da moraju ovako postupati. On obećava da će sve objasniti Čemilu kada dođe pravo vreme, ali da je dobro što je on tu, jer kada Džihana ne bude u vili, makar će znati da neko čuva Hančer i njihovog sina Efehana. Derja odlazi pred vrata vile kako bi vidjela šta se desilo sa Čemilom, ali u tom trenutku izlazi Gulsum. Derja pita šta se desilo sa Čemilom, a Gulsum misli da je ovo njihova zajednička igra. Ona govori da su uspjeli i da Čemil sada odmara u svojoj novoj sobi. Derja je šokirana kada čuje da će Čemil ostati u vili. Uveče se porodica Develoglu polako skuplja za večeru, ali ova večera je posebna, jer je Mukader sve pripremila kao znak ponovnog okupljanja porodice. Mukader uzima svog unuka u naručje i govori da mogu početi da jedu. Pre nego što počnu, Čemil se pojavljuje i poželi svima prijatnu večeru, ali se tada pojavljuje i Derja sa Emirom i donosi hranu koju je ona spremila. Situacija već počinje da bude napeta. Tema ove večere postaje to kako se Efehan rodio i da je njegovom rođenju prisustvovala žena koju niko ne zna. Hančer govori da ona dužna svoj život Hasret i da je jedini razlog zašto je Efehan sada u Mukaderinom naručju taj što je Hasret reagovala baš kako treba, odgovorno. Mukader govori da joj je želja bila da se njen unuk zove Murat Han. Ta vest ne obraduje ni Džihana ni Hančer, ali Čemil govori Mukader da i ona uzme da jede, a da on uzme Efehana. Nakon večere, Hančer odlazi u Čemilovu sobu, govoreći mu da njen odnos sa Džihanom nije bio najbolji, ali da sada sve ide na bolje. Čemil joj obećava da će otići kada u srcu pronađe sigurnost da je Hančer ovdje sigurna. Sinem pije lekove protiv trudnoće, ali u tom trenutku se pojavljuje Metin. Ona ispušta lekove, a Metin je ljut na reči svoje majke. On krene da ostavi sat na sto, ali on mu ispada na pod. Metin kreće da se sagne, ali Sinem, znajući da ako Metin uzme svoj sat, shvatit će šta ona pije i doće do velikih problema, jer se tablete nalaze baš pored sata. Sinem govori Metinu da ga podsjeća šta je on bio zapravo i kako se obradovao kada je saznao pol za Mine, da je sutradan doneo veliki broj odeće i igračaka. Metin govori Sinem da barem njegova ćerka nikada neće biti lažljivica kao što je Sinem, te odlazi. Sinem shvata da starog Metina više nema i ne zna kako da se izbori sa novim Metinom.